মানুহ লগা ফটো লাগাই কিনা আছে মই পয়লা ভিডিওতে ইটো ফটো লাগা মানুহটো ওলাই কিনা আপনি খান তাইকে ক্যামেরা লাগা সামনেতে আনি কিনা আপনি খান কথা করবি ইটো পিছতে ফুল রিজন জানি যাব আপনি খান কি আছে না আছে কেনকা হইছে নহইছে কই কিনা এনে মিছা মিছি আমিকে ফোন কৰি কিনা দিগদার দিবলৈ কাম নাই তো না ইটো পৰা हेलो व्यूअर्स अपनी वेलकम है मैं चैनल ती आरो मैं सेम वीडियो ने से तो मुस्लिम छोकरा तो वीडियो रानी आसे और ताई की कोठा पुरी आसे आपने हम दिखाई दे बोले ताई वीडियो बना तो कोन मानो हलेबी ताई के कॉल करिवो कोठा करिवो डिस्टर्ब दिवो এনেকা তো হৈ থাকে বলে আছে तो ताई मुस्लिम छोकरा पा तो फर्स्ट तो लास्ट वार्निंग दिसे इटु सेकेंड डेज तो ताई एपोलॉजाइज करिसे नागा मानुलते और इतिया तो ताहा के मानुखान कॉल करि आसे ताई कानेक्ट नंबर दियाला तो और ताई थाका तो हो जाला थाके आसे छोकरा तो इटु मुस्लिम छोकरा तो और ताई की को आसे अपनी खान वीडियो पूरा सबले पारिबो हुनिबले पारिबो इटु काने मोला वीडियो स्किप ना करना लास्ट तक साइड भी ताई की को आसे इटु नागालैंड नातो और नागालैंड ते की मानुखान करि आसे इटु ताई कोठा कइना ताई बेसी भालपा समझा आसे तुने बालपा इटू साइड भी और अपनी खान वीडियो खुश पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिबी किने अपनी खान शेयर खुश पहले तो ताकि कोआसे समन बुझुले पारिबो और ताके एना समझाइ दिबो लागे भालपरा कि नेक्स्ट टाइम वीडियो है ना बनाबो लागे तो नागा मानखान के ना वार्निंग दिगिना इटू तो भाला कथा ना होय बेसी इटू चैलेंज कोइ निसना हो जिसे ताई एना कथा कोयाला तो किन्तु खान तो कथा होनिबो लागे बाकीटा ताई दिबसी दिरा पासे एनेका हुआ पासे से सेंसर थाका मानुखान सेंसर ना थाका बि मानुखान बि साइसे মই दिमाग ना थाका मानुखान तो इटु পৰা মই আজি লাগা ভিডিওটো ইমান তো খতম কৰিব সব মানুখান আজি লাগা লাস্ট রিলস টু চাইছাবি কি কৈছে গলে আপনি খান মিতে আজি লাস্ট রিলস দিয়া লাগা আছে আমি তো সব মানুহ মইকে ফোন কৰি আছে কেনকা হৈছে কি রিজন আছে কি সব পৰা কথা কলা লাগা আছে তো মই সবকে রিজন একটা কব सबै एकटा भिडियो तो किबा होय किना मिस्टेक होय किना हो लगा আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিস্টেক হইছে ইটো পুরা মই নেক্সট ভিডিও আলিছে ইটো পিছতে আপনি খান বি কল কৰিছে কইলে মই বি দুখ পায় কিনা আছে মই বি দিগদার হৈ আছে কিলে মই বি একটা কিবা না হলে কিবা একটা বিজনেস কৰি কিনা চলা লাগা মানুহ আছে মই বি একটা বিজনেসতে থাকে তো সব সময় এনি টাইম মই ভিডিওতে থাকিব না পারে তো না ইটো পুরা মই সবকে একটা মেসেজ দিয়া লাগা আছে কিলে কৈছে কইলে আপনি খান এনেকা ফুল ইনফরমেশন জানিব বিচাৰিছে কইলে ইটো জুনটো মান লাগা ফটো লাগাই কিনা আছে মই পয়লা ভিডিওতে ইটো ফটো লাগা মানুহটো ওলাই কিনা আপনি খান তাইকে ক্যামেরা লাগা সামনেতে আনি কিনা আপনি খান কথা করবি ইটো পিছতে ফুল রিজন জানি যাব আপনি খান কি আছে না আছে কেনকা হইছে নহইছে কই কিনা এনে মিছা মিছি আমিকে ফোন কৰি কিনা দিগদার দিবলৈ কাম নাই তো না ইটো পৰা সবকে রিকোয়েস্ট কৰি আছে আপনি খান মিছা মিছি আমিকে ফোন নকৰবি আৰু সবই মানুহ লগা মুখ পৰা বুজিবলৈ পায় যে ইটো কোন মানুহ আছে বিয়া মানুহ আছে না ভাল মানুহ আছে আপনি খান নিজৰ প্ৰমাণ হৈ যায় কিলে কমেন্টে মই বেছি চাইছে সেন্সর থাকা মানুহখান সেন্সর না থাকা বি মানুহখান বি চাইছে মই দিমাগ না থাকা মানুহখান তো ইটো পৰা মই আজি লাগা ভিডিওটো ইমান তো খতম কৰিব সব শেয়ার কৰি দিবি।